माह रमजान और रामनवमी से कबल एमएलए राज चक्रवर्ती का टीटागढ़ छुट्टी के बाड़ों का दौरा के बाद उनके हमरा मौजूद चेयरमैन कमलेश साहू ने सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान एमएलए के दौरे पर रोशनी डाली। साथ ही साथ पाक व मुकद्दस माह रमजान की आमद पर साफ सफाई पर तबादला ख्याल किया। कहा साफ सफाई का माकूल इंतजाम किए गए हैं, अगर वार्डों में साफ सफाई पर काम नहीं हो रहा है तो हमें फ़ोन से इतला करें, फौरन काम हो जाएगा। उन्होंने माह रमजान और रामनवमी पर टीटागढ़ के अवाम को मुबारकबादी पेश की। দাদা যে এমএলএ সাহেব 1 নম্বর 3 নম্বর 20 নম্বর ওয়ার্ড ঘুরে দেখলেন, আপনিও তার সঙ্গে ছিলেন, কি দেখলো, কি সমস্যা ছিল না কিছু সমস্যার সমাধানের জন্য বললেন? উনি যখন ওনার ভোট ছিল, ওনার ইলেকশন ছিল 2021-এ, তখন যখন উনি প্রচারে নেমেছিলেন তখন উনি দেখেছিলেন যে বর্ষার জল বা ড্রেনের জল রাস্তার উপর চলে আসতো। সেটা বিশেষ করে 1 নম্বর ওয়ার্ডে পুরো ড্রেনের অবস্থা খুবই খারাপ। এটা আমাদের কেলভিন জুট মিল যে দেওয়ালটা আছে দেওয়াল পাশে, সেটা পুরোপুরি রাস্তায় চলে আসতো। তারপর বাজারেও সেই সমস্যা ছিল, স্টেশন রোডেও সেই সমস্যা ছিল। আজকে উনি এসেছিলেন, এসে পরিদর্শন করে দেখে গেলেন 1 নম্বর 2 নম্বর 3 নম্বর 20 নম্বর যেখানে যেখানে ড্রেনেজ সিস্টেমের অবস্থা খুবই বাজে, খুবই খারাপ। সেই জন্য উনি এসেছিলেন, এসে দেখে গেলেন। আর হয়তো খুব শীঘ্রই মানে এই বর্ষার আগে আমরা কাজ শুরু করে দিতে পারবো, এটা উনি কথা দিয়ে গেলেন। পৌরসভার ইঞ্জিনিয়াররা ছিল, মানে উনি কি অর্ডার দিয়ে গেলেন এই কাজটা করতে হবে? হ্যাঁ, এটা আমরা খুব শীঘ্রই ওনার মানে সহযোগিতায়, এমএলএ সাহেবের সহযোগিতায়, যেহেতু উনি উপর মহলে মন্ত্রীদের সাথে কথা বলে ড্রেনেজ সিস্টেমের জন্য স্পেশালি উনি রিকোয়েস্ট করে এটা অ্যামাউন্ট বরাদ্দ করেছেন। খুব শীঘ্রই আমরা এটা কাজটা করতে পারবো। এই বর্ষায় আশ্বাস দেওয়া হয়েছে টিটাগড়বাসীকে যে ড্রেনেজ রাস্তায় বেরোবে। আমরা পুরোপুরি এমনি দেখেন, আমরা কথা দিয়েছি টিটাগড়বাসীকে যে কোথাও 1 ঘন্টা থেকে বেশি জল জমতে দেব না। সেই জায়গাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নিয়ে আমরা পুরো তৎপর। এখনো আমাদের ড্রেনেজ সিস্টেমের মানে যত পরিষ্কার করার সব কাজ শুরু হয়ে গেছে। ডেঙ্গুর হওয়ার আগে, বর্ষার আসার আগে আমরা ড্রেনেজ সিস্টেম যত পরিষ্কার করার আমরা করছি। তার সত্ত্বেও ড্রেনেজ সিস্টেমটা হয়ে গেলে আরো খুবই ভালো হবে। যেটা বাড়িতে জল ঢুকে যাচ্ছে, সেই জলগুলো বাড়িতে ঢুকবে না, ওটা ড্রেনেজ সিস্টেম হয়ে বেরিয়ে যাবে। अच्छा चेयरमैन साहब, कल से मुसलमान भाइयों का पवित्र महीना रमजान शुरू हुआ, साफ सफाई पे आपका क्या इंस्ट्रक्शन है यहाँ के कर्मचारियों को, और यहाँ के काउंसिलर का क्या रोल रहेगा साफ सफाई पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं पवित्र रमजान और रामनवमी की हार्दिक बधाई देता हूँ पूरे टीटागढ़ वासियों को आपके माध्यम से। जहाँ तक सवाल साफ सफाई का है, तो आप लोग के माध्यम से मैं बोलना चाहूँगा, और आप लोग भी देख रहे हैं कि पहले की अपेक्षा काफ़ी बेहतर हुआ, और बेहतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। किसी तरह की कोई शिकायत ना हो, ये हम लोग आश्वासन देते हैं। अच्छा, क्या शुभकामना कहना चाहेंगे? हाँ, मैं तो उनको शुभकामना दीजिए। हमारा टीटागढ़ एक मिनी भारत है, मिनी इंडिया। हम लोग गर्व होता है कि ऐसे जगह पर हम लोग निवास करते हैं जहाँ हर जाति हर धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर निवास करते हैं, और हम सभी त्यौहार एक साथ मिलजुल कर मनाते हैं। तो मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर पिछले दिनों में जैसे हम लोग सभी मिलकर एक साथ हर पर्व हर त्यौहार को मनाते रहे, आने वाले दिनों में भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर हर पर्व हर त्यौहार को मिलजुल कर प्यार के साथ एक साथ मनाएंगे।